sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alfi ma'luf wajburni hajati. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat hidayah, rahmat serta kebaikan Allah lah maka berkumpul kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa dibersamai oleh guru kita Al-Habib Malik bin Yahya Segaf dari Baidha, Yaman. Alhamdulillah duduknya kita malam hari ini semata-mata wujud kecintaan kita di dalam menuntut ilmu, yang mana juga insya Allah dapat selalu barakah dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Acara malam hari ini tidak ada maulid kah atau apa, jadi memang ini pengganti majelis rutin taklim yang biasa dilakukan di malam Rabu. Jadi kita geser di hari ini, jadi maka temanya spesial malam Jumat itu karena memang ini bukan di hari biasanya, karena kita dapat jadwal beliaunya baru di hari ini. Jadi nantinya tetap kembali ke malam Rabu, majelis taklim. Kita tiap malam Rabu di sini ada taklim, kitab Safinatun Najah sama Aqidatul Awam, karena memang orang-orangnya mulainya dari nol semua, termasuk yang ngomong ini. Alhamdulillah, maka tidak usah berpanjang lebar. Ini kita mintakan beliau nanti memberikan nasihat, dan nanti mungkin jika ada yang ingin bertanya, tanya jawab, monggo, mumpung beliau langsung dari sana, dan insya Allah mungkin dalam beberapa hari ke depan juga beliau sudah akan pulang ke Yaman. Jadi ini manfaatkan, dengarkan baik-baik, coba ikuti yang insya Allah nanti akan didampingi oleh mutarjimnya Ustaz Fathul Bari. Alhamdulillah dapat durian runtuh saya. Tiba-tiba ketemu beliau langsung digeret ke sini. Nanti nggak tahu baliknya, kalau nggak ada yang balikin ya beliau nginep sini. Itu aja, susah, nggak usah repot. Alhamdulillah, maka saya tidak ingin berpanjang lebar. Mari kita dengarkan, mari kita ikuti, nanti diterjemahkan oleh Ustaz Fathul Bari. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala Habib Malik bin Yahya Fadlihi yatafaddal mafdhura. Ada berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أنا استبشرت كثيرا عندما سمعت هذه القصيدة. كانت في القلب بعض الهموم، لكن الحمد لله، بشارة طيبة مباركة إن شاء الله. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Malik bin Yahya Segaf memulai tausiahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur di saat mendengarkan qasidah yang tadi dilantunkan, menjadikan hati dan dadanya menjadi lapang dan lega, karena mungkin tadinya capek, sumpek. Akhirnya ketika mendengar qasidah, biasanya orang-orang ulama-ulama seperti itu, kalau capek ketika mendengar qasidah seakan-akan capek itu hilang. دخلت على الحبيب شيخي الحبيب خالد الصافي. الحبيب خالد الصافي هذا كان من أولياء الله الكبار، بس كانه مخفي، ما حد يعرفه كثير. وبعدين قال لي انشد، فتحت الكتاب، إذا القصيدة بشر فؤادك بالنصيب الوافي من هو سيد الألطاف والفضال. وبعدين قال لي هنا لما جاء الحبيب عبد القادر السقاف لبيته بالحديدة، تفهم؟ لما جاء الحبيب خالد الصافي، خالد الصافي ما تسمع؟ حبيب خالد الصافي لما دخلنا عنده قال انشد، أخذنا كتاب، طلعت هذه القصيدة بشر فؤادك بالنصيب الوافي. Suatu ketika beliau masuk sowan ke rumah guru beliau, Sayyid Khalid As-Safi. Ketika sowan, biasanya adat di Yaman itu kalau kita bertamu, kita menyiapkan qasidah
Akhirnya biasanya nanti tuan rumahnya atau sayyidnya menyuruh kita untuk ayo baca qasidah. Akhirnya ketika beliau mau baca qasidah dibuka, langsung ketemunya qasidah Basyir Fuadaka yang tadi dibacakan. Begitu juga beliau menceritakan Al-Habib Abdul Qadir As-Sakaf ketika berkunjung ke rumah Sayyid Khalid As-Safi. نعم. خالد الصافي قال لي أنا جاء عندي الحبيب عبد القادر وقال لي انشد. فتح القصيدة وإذا يبشر فؤادك بالنصيب الوافي. قال الحبيب عبد القادر السكاف فرح كثير جدا جدا من هذه القصيدة واستبشر بالفرج إن شاء الله. Kemudian sama seperti hal yang tadi, ketika disuruh baca qasidah, begitu dibacakan, yang dibacakan adalah qasidah Basyir Fuadaka bin Nasibil Wafi. Akhirnya Al-Habibul Qadir sangat gembira, sangat senang sekali dengan dibacakannya qasidah tersebut. فإن شاء الله بشار هذه الليلة إن شاء الله لنا ولكم صاحب البيت بالنصيب الوافي من الله سبحانه وتعالى واسع الإفضال والإمداد جل في علاه. Mudah-mudahan dengan dibacakannya qasidah tadi yang artinya Basyir Fuadaka bin Nasibil Wafi, gembirakanlah hati kamu dengan satu bagian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. وبعض المجالس تكون فيها بشارات ظاهرة وباطنة. إن شاء الله الظاهرة جاءت بشر فؤادك بالنصيب هذه ولك ولهذا كله. وإن شاء الله الباطنة تأتي إن شاء الله البشارة الباطنة إن شاء الله. Dan di majlis-majlis semacam ini tentunya akan mendapatkan bagian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Zahirnya bagian yang Allah berikan kepada kita sangat jelas. Mungkin kita diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, diberikan keselamatan. Adapun yang batin, dan tentunya itu juga pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yubashshir. إيش معنى يبشر؟ يفرح، يعطي بشارات للمسلم والمؤمن والصالح كل على درجته. Allah Subhanahu wa taala sering sekali memberikan bisyarah, memberikan suatu kabar gembira kepada kita, ya, sehingga kita berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه من البشارات التي يبشر الله بها المؤمن والمسلم. Kabar gembira yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kabar gembira yang sangat luar biasa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berucap kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ketentraman, ketenangan di dalam hatinya, sehingga dia tidak memiliki rasa sedih, tidak memiliki rasa takut di dunia sampai akhirat. ومن أراد أن الله يبشره بفرحة فليدخل السرور على قلوب المسلمين. بغيت بشارة بشر إخوانك، فرح إخوانك، فرح محتاج، بشر يعني إنسان يقصدك، فرح إنسان، فرح الناس، يفرحك الله سبحانه وتعالى. Maka apabila kita ingin digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga harus sering pandai menggembirakan saudara-saudara kita, menggembirakan teman-teman kita, kerabat kita, semua manusia yang ada di sekitar kita. Kalau kita menggembirakan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegembiraan kepada kita. واحد من الصالحين، رجل من الصالحين في حضرموت، يوم من الأيام وقت الغداء جاء رجل
قريب ليس من القرية، ليس من المدينة حقا. فهذا الرجل معه قرص من الشعير، ما عنده إلا هذا فقط، قسمه نصين، أعطى هذا الغريب نص وأكل نصف. Diceritakan bahwasanya dahulu ada seseorang, ya, seseorang itu di rumahnya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sepotong roti, satu roti. Tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal, bukan orang kampung situ, bukan orang situ, tapi dari luar. Datang juga ingin mencari makan. Akhirnya minta. Akhirnya sama orang itu dikasihlah separuh rotinya, separuh untuk dia, separuh untuk yang meminta. فبعدين في واحد في مكة في نفس الوقت في واحد في مكة. هذا الرجل الذي في مكة ايش يعمل؟ أنفق نفقات كثيرة جدا حتى قال هذا الرجل الذي في مكة اليوم أنا أنفقت نفقات كبيرة. وكان غني، الأول فقير، هذا غني، الذي في مكة غني. بعدين هذا الذي في مكة أنفق نفقات كثيرة وقال ما حد أنفق اليوم على وجه الأرض مثلي، أنا أنفقت كثير، ما حد أنفق على وجه الأرض مثل ما أنفقت أنا الليلة. وفعلا أنفق أموال كثيرة. Bersamaan dengan hari itu, kejadian yang tadi seseorang yang meminta hanya memiliki satu potong roti saja, bersamaan hari itu juga terjadi di kota Mekah. Ada seseorang kaya raya, memiliki harta, ya, hartawan, ya, memberikan banyak sekali sedekah, hadiah kepada siapa yang membutuhkan. Pada saat itu juga bersamaan, pada peristiwa itu juga di kota Mekah ada seorang yang dermawan. Bahkan orang tersebut mengatakan tidak ada di kota Mekah ini orang yang kaya seperti saya dan sedermawan saya. Jadi beliau kaya dan juga dermawan yang tidak ada duanya. هذا غني في مكة في نفس الوقت أنفق أموال كثيرة، وهذا فقير اللي في حضرموت أنفق قرص، نص قرص، فهمت؟ فقير أنفق نصف قرص، وهذا غني أنفق أموال كثيرة في نفس الوقت. هذاك الغني قال ما أحد أنفق مثلي اليوم، هو رجل صالح، بس سمع هاتف من السماء، إيش يقول له؟ قال له فلان بن فلان في حضرموت في وادي كذا أنفق أكثر منك. أنا التاجر الكبير تاجر مكة، هذاك أنفق مني أكثر مني. عجيب. أخذ مال وأخذ الزاد وذهب إلى أين؟ إلى حضرموت يبحث عن هذا الشخص. Pada saat itu juga orang kaya itu, ya, mengatakan hari ini tidak ada satupun yang lebih banyak infaknya daripada saya, ya. Jadi merasa bangga, merasa lebih paling dermawan, ya, paling banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seseorang memberikan kabar bahwasanya di kota Hadramaut itu ada satu orang yang jauh lebih dermawan daripada jenengan. Kasih tahu, Pak, jenengan jangan sombong dulu. Di kota Hadramaut sana ada satu orang, ya, satu orang lebih dermawan daripada jenengan, ya. Lebih lebih banyak, ya, lebih dermawan, ya, artinya lebih dermawan. Akhirnya orang kaya ini terheran-heran, masa ada orang yang lebih dermawan dari saya, yang saya sudah keluarkan harta saya sebanyak mungkin untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang kaya ini menyiapkan bekal, ya, menyiapkan bekalnya, ingin mencari orang tersebut yang di Hadramaut yang terkenal lebih dermawan darinya, ya. Dia siapkan bekal untuk apa? Mencari satu orang di Hadramaut yang jauh lebih dermawan darinya. وصل إلى حضرموت بحث عن الشخص يظن أنه غني، عنده مال، عنده قصور. فين فلان؟ قالوا فلان في مكان في هناك في آخر القرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت فلان؟ قال نعم.
قال بطلب منك طلب. قال إيش؟ قال بغيت تعطيني ثواب ليلة كذا وكذا الذي أنت تصدقت فيه، تعطيني هذا الثواب وهذا المال كله لك. وهذا هو رجل صالح صاحب حضرموت. قال لا عجيب. قال أنا ما يمكن أعطيك ثواب ذلك الليلة أبدا، حتى لو تعطيني ملك الدنيا. قال لا أطلب منك تفضل خذ هذا المال وأعطيني ثواب. قال لا يمكن. قال إيش عملت في هذه الليلة في ذلك اليوم؟ قال ما عملت شيء، بس كان عندي قرص خبز ودخل واحد من الصالحين وجاء عندنا، هو غريب ليس من بلادنا، فأعطيته هذا القرص فأعطاني الثواب الذي سمعت الهاتف يقول فلان أنفق منك، ذلك الثواب لي بسبب ذلك القرص، لأنه جاء هذا القرص في مكان يحبها الله سبحانه وتعالى، فأعطاني الله هذا الثواب بأكمله. Kemudian setibanya sampai di Hadramaut, beliau tanya, mana rumahnya Fulan bin Fulan? Akhirnya dikasih tahu, di sana rumahnya di pojok. Ya. Akhirnya datanglah ke rumahnya yang orang yang tadi sedekah atau infak hanya sepotong roti, ya. Hanya punya sepotong roti. Ketika tiba sampai di rumahnya, Assalamualaikum, akhirnya orang kaya ini langsung seketika bilang, berikan pahala yang milik saya diberikan kepada kamu. Artinya pahala yang tadinya banyak, ya sepotong roti, tapi pahalanya seperti yang dia infakkan di kota Mekah, ya. Akhirnya beliau kira orang Hadramaut ini orang kaya, punya istana, punya harta banyak. Ternyata rumahnya hanya biasa. Akhirnya orang kaya ini bertanya, apa yang amal kamu lakukan pada kemarin hari, tempo hari? Saya nggak punya amal apa-apa, cuma waktu itu saya punya sepotong roti, ya. Tiba-tiba ada orang soleh datang ke rumahku, kemudian saya berikan separuh dari roti yang harusnya itu jatah saya berikan kepada orang tersebut. Kemudian saya mendengar ada suara bahwasanya saya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang berinfak di kota Mekah sebanyak-banyaknya. بعض الأحيان يعمل المسلم عمل يكون عند الله له شأن عظيم، وبعض الأحيان يعمل أعمال كثيرة ما تقبل. Sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang amalnya sedikit, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Namun ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang amalnya begitu banyak, namun naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فلذلك قال زين العابدين عليه السلام لا تحتقر من المعروف شيء، يعني اعمل الخير حتى ولو حاجة بسيطة، قد يكون هذا الفتح يأتيك بسبب هذا العمل البسيط. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ali Zain Abidin radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah kalian itu meremehkan satu amal kebaikan sedikit pun, ya, sekecil apapun kebaikan jangan kau remehkan. Siapa tahu yang cuma remeh itu menyebabkan kita ini mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. قد تعمل عمل بسيط يكون سبب رضا الله عنك، تعمل عمل لا تظن أن الله سيقبله، لكن سيكون هذا العمل سبب قربك من الله وفتحك من الله وتيسير الله أمورك. Dan mungkin barangkali siapa tahu dengan satu perbuatan amal yang sepele, namun siapa tahu di situ Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita, memberikan suatu pertolongan kepada kita. ولذلك من أعظم الأعمال اللي ذكرها الله في القرآن ما هي؟ الصدقة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش يقول؟ قال حتى إذا جحد قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليش قريب؟ قال لأصدق وأكون من الصالحين.
من الصالحين. أيوة، لما يبدأ يعني تبلغ الروح إلى التراقي، يكشف له الحجاب، فيشوف أفضل الأعمال الصدقات، وأفضل شيء الجلوس مع الصالحين، لأصدق وأكون من الصالحين. أيوة، طيب هذه من أفضل الأعمال التي تفتح الأبواب، أبواب الدنيا وأبواب الآخرة. Dan juga di antara amal ibadah yang afdal, yang lebih utama, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah, ya. Sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya, ya, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah berada di alam kubur itu, mereka mengatakan berharap dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sebentar saja untuk apa? Untuk bersedekah dan duduk atau menjadi di antara orang-orang yang soleh. Maka bersedekah dan duduk bersama orang-orang soleh itu adalah termasuk bagian daripada amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. أبواب الجنة 8. لماذا 8؟ باب الصلاة، باب الصوم، باب القرض، باب الصدقة، باب الحج، باب الزكاة. 8 أبواب. لماذا؟ لأن بعض الناس يدخل على الله من باب إيش؟ الصلاة، يحسن الصلاة يدخل على الله باب الصلاة. وبعض الناس ما يعرف يصلي، سمعت، لكن يدخل من باب إيش؟ من باب الصدقة، سمعت، هو ليس عنده الصلاة لكن عنده صدقات كثيرة، يدخل من باب الصدقة. وبعض الناس ما يستطيع، ما عنده مال ولا يحسن الصلاة، يحسن الصوم، يصوم تمام، يدخل من باب الصوم. وبعض الناس ما عنده يعني صوم، ما عنده صلاة، ما عنده كذا، لكن يقرض الناس، يقرض الناس قرض. باب في الجنة اسمه حق القرض، هذا خاص، سبحان الله. فنوع الله الأبواب بتنوع الأعمال، كلها أبواب توصل إلى الله سبحانه وتعالى. Beliau jelaskan bahwasanya di surga itu ada 8 pintu, ya. Ada pintu yang namanya pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu qarat, ya, dan lain sebagainya. Yang penting dikatakan bahwa pintu surga itu ada 8, ya. Makanya kenapa pintu surga ini bermacam-macam? Karena bermacam-macamnya amal ibadah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang rajin sholat, ya, nggak punya harta tapi rajin sholat, sholatnya bagus, khusyuk, maka dia adalah orang yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu sholat. Tapi ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sholatnya tidak bagus, artinya ilmunya kurang, pas-pasan, sholatnya ya mungkin diterima mungkin tidak, ya. Tetapi dia banyak bersedekah, rajin bersedekah, rajin infak, ya. Banyak sekali hartanya diinfakkan. Maka harapannya dia masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. Ada orang yang sholatnya tidak baik, sedekah hartanya kurang, tetapi dia rajin puasa, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu surga yang namanya pintu puasa. Sebagian manusia, sebagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya kurang bagus, sedekahnya kurang, puasa juga paling setahun sekali, tetapi dia punya amal yang namanya qarat. Qarat itu meminjamkan, menghutangkan temannya, ya, punya uang tapi dihutangkan. Ini juga amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia masuk ke dalam surga melalui pintu qarat. وبعض الناس يدخل على الله من باب القرآن، بعض الناس من باب الذكر، بعض الناس من باب الوالدين، أبواب. بعض الناس من باب شيخه يدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يدخل من باب النبي إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يحتاج إلى أن يصل إلى النبي وحضرة النبي شيخ، ولا أن يدخل من باب
آل بيت النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وصل إلى النبي وصل إلى الله سبحانه وتعالى. الأبواب كثيرة، فادخل من أي باب شئت، فادخل من أي باب شئت. Ada sebagian mereka juga akan masuk dalam surga apabila amal di dunianya birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua, maka dia masuk melalui pintu birrul walidain. Ada yang rajinnya zikir, baca wirid, mujahadah, dia akan masuk melalui pintu zikir. Ya. Kemudian ada juga yang melalui pintu Quran bagi yang sering membaca Al-Quran. Kemudian ada juga sebagian dari kita hamba Allah Subhanahu wa taala masuk melalui pintu syekh, ya. Pintunya guru, yang mana guru tersebut akan menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang melalui ahlul bait, yang mana ahlul bait yang nantinya akan masuk kepada pintunya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang langsung melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Apabila melalui pintu Nabi Muhammad, pasti akan jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان واحد من أصحاب الأموال ينفق مال كثير، وكان يتعهد بعض أهل البيت من أجل النبي، وبعدين كان يعطي شخص من أهل البيت، بس هذا الذي من أهل البيت كان عاصي يشرب خمر، فعلم التاجر هذا قال والله ما أعطيه، كيف يشرب خمر كله. بعدين شاف النبي في النوم، يعني يقول له أنت تعطيه من أجلنا ولا من أجله؟ هو كله من أجل الله ورسوله، ليس من أجل أحد. أما تعرف أن الولد العاصي يرث؟ يعني فعندما يعطي الإنسان يعطي من أجل الله، يعطي من أجل من؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله حق أن يرضوه. Ada seorang hartawan, ya, cinta dengan ahlul nabi, dengan ahlul bait, dengan dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika orang tersebut memang sangat dermawan sekali dengan dzurriyyah Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika beliau memberikan satu pemberian kepada salah satu dzurriyyah, dan ternyata setelah seringkali diberikan bahwa ternyata seorang sayyid tersebut, seorang dzurriyyah tersebut ternyata ditemukan dalam keadaan mabuk, minuman keras. Nah, akhirnya sudah, besok lagi saya nggak mau kasih dia. Ya, ini pemabuk. Nah, padahal dzurriyyah Rasul. Ya. Akhirnya dia bertekad untuk tidak ngasih lagi. Akhirnya mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Dijumpai oleh Rasulullah SAW di dalam mimpi. Ya fulan, engkau memberikan hartamu kepada cucuku itu, kamu karena aku atau karena kemaksiatannya? Kamu mencegah atau kamu memberi itu karena aku atau karena keburukan? Kalau karena aku, ya infak adalah sedekah atau hadiah kepada seorang dzurriyyah, ya itu karena dengan landasan lillahi ta'ala, karena Allah dan karena Rasulnya, bukan karena dia maksiat, bukan karena apa-apa. وكل شخص من الأشخاص يصلح له شيء، يصلح له إيش؟ شيء. بعضهم يصلح له الذكر، بعضهم يصلح له القراءة، بعضهم يصلح له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تناسب قلبه وروحه. بعض الناس فتحوه في إيش؟ في أسماء الله الحسنى، وبعض الناس فتحوه في إيش؟ في المحافظة على الصلوات. كل واحد يناسبه شيء من هذه الأبواب. Kemudian beliau memberikan satu gambaran kepada kita bahwa setiap dari kita ini manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala ini berbeda-beda kondisinya, kebutuhannya dan kesenangannya. Ada yang senangnya zikir, mujahadah, ada yang senangnya baca sholawatan terus, ada yang senangnya ngaji terus, ya. Ada yang senangnya sedekah terus. Maka masing-masing akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dia sukai dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. لماذا هذا كله نعمل من سبب دخول الجنة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.
يعني تسابقوا على الجنة. يلا تسابق، هذا يعمل عمل وهذا عمل، نسابق نتسابق في الأعمال من سبب ماذا؟ ندخل الجنة. الجنة لا موت فيها، لا هرم فيها، لا جوع فيها، لا ضيق فيها. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال صلى الله عليه وسلم. Kenapa berbeda-beda masing-masing kita memiliki kesenangan di dalam beribadah. Ada yang melalui zikir, ada yang melalui salawat, ada yang sukanya صلوا على محمد، صلوا عليه. selalu ada Nabi Muhammad. ليلة الجمعة الصلاة على النبي اللهم صل عليه وعلى آله. Ada yang sukanya baca salawat, sallallahu alaihi Muhammad. Itu semua tujuannya satu, agar kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian masuk ke dalam surga melalui amal kita masing-masing yang kita condongkan, yang mungkin kita suka. Oleh karenanya Ya ma la ain ra'at wa la udhun sami'at. Surga, yang mana di dalam surga itu tidak ada kesumpekan, tidak ada menua, ya, tidak ada kita jadi tua, nggak ada, semuanya muda, ya, tidak ada sakit, ya, tidak ada rasa lapar, tidak ada kesusahan, ya, pokoknya di surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah kita lihat dan belum pernah terlintas dalam hati kita. صلوا على سيدنا محمد. Allahumma shalli wa sallim. زيدوا صلاة على النبي. Allahumma shalli wa sallim. اللهم صل عليه. Allahumma shalli wa sallim. الجنة تتوسع بالصلاة على النبي. قالوا الجنة هي خلقت من نور النبي وتتسع عندما تصلي على النبي، تتسع أملاكك في الجنة. يعني تصلي على النبي يتسع ملكك أنت في الجنة. تتسع بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau katakan bahwasanya surga itu diciptakan dari cahayanya Rasulullah SAW, dari nurnya Nabi Muhammad SAW, sehingga surga itu akan tambah meluas surga kita dengan sebab banyaknya sholawat yang kita baca. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka surga nanti yang akan kita huni semakin luas sesuai banyaknya sholawat yang kita baca. Allahumma shalli ala Muhammad. ولذلك قال بعض الصالحين يلا صف لنا الجنة. إيش في الجنة؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خلص قال الجنة فيها من؟ فيها رسول الله. انتهى الوصف. وفعلا يكفي فيها نور الكون كله والكائنات والعرش والكرسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ada satu orang soleh ditanya oleh seseorang, ya Syekh, sifatkanlah kepada kami tentang surga. Akhirnya kata orang soleh itu, apa ya, surga itu ya indah, tapi intinya di surga itu indah karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jauh lebih indah daripada gambaran-gambaran yang lain. Cukup kalau di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti jauh lebih indah dan lebih nikmat. ولذلك من حب النبي في قلبه فهو في الجنة، ومن سيدنا محمد في قلبه فهو في الجنة قبل أن يدخل الجنة. الذي يحب النبي في قلبه والشوق لرسول الله في قلبه والصلاة على النبي في لسانه، هذا في الجنة قبل أن يدخل الجنة، الجنة الحقيقية. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau katakan bahwasanya barang siapa yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi, ada kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya dia sudah berada di dalam surga sebelum masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. الجنة بيوتها ليس كما بيوتنا هذه. الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أيوة، ترابها ماذا؟ المسك الأذفر. المسك الأذفر. الحصى حقها إيش؟ قال اللؤلؤ والمرجان. إيش هذا الكلام؟ هذه بعض أوصاف الجنة. طيب كيف داخل البيت؟ كما هذا صغير. قال طولها ميل في ميل. إيش الميل هذا؟ ميل بحق الآخرة ليس بحق الدنيا. المسلم
له في كل جهة من جهات القصر حور عين. الذي في الجهة الآخر لا يعرف بهذا لكبر لمسافة القصر وسعته. فهمت؟ Kemudian beliau memberikan keterangan bahwasanya di surga itu rumah yang akan kita tempati itu seperti kita punya rumah di dunia, ya. Ada bangunannya, ada temboknya. Bahkan dikatakan bahwa tembok-tembok di surga, rumah-rumah, tembok-tembok istana-istana di surga itu terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Kemudian lantainya, ya, terbuat dari misik, ya. Kemudian kerikil-kerikil batu-batu yang ada di situ adalah permata-permata yang indah, permata-permata yang indah. Kemudian luasnya surga itu seberapa? Sejauh mata memandang. Kemudian bidadari-bidadarinya juga jumlah bidadari itu sesuai dengan luas surga kita yang kita miliki. Maka dikatakan kalau beliau mengatakan bidadari yang sebelah utara tidak melihat bidadari yang sebelah selatan, ya. Artinya apa? Saking banyaknya bidadari yang jumlahnya seluas surga yang kita miliki nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ذكر في القرآن عدة أشياء في أوصاف الجنة، منها العنب هذا وعنبا وقضبا، وذكر لحم طير مما يشتهون. قالوا هذا الطير في الجنة عندما ينظر إليه المؤمن في الجنة أول ما يخطر على قلبك الطائر ينزل الطائر إلى أمامك في مائدة من اللؤلؤ والذهب والمرجان مشوي على اللي تحب أنت. في كل يعني قطعة من هذا الطائر 70 لون، في كل لون 70 ذوق. ما شاء الله. يأكل الإنسان يأكل بعدين هذا الطائر ماذا يعمل؟ يطير ويرجع كما كان، لأن ما يجي في الجنة موت، ما في موت. ويقول خلاص خلصت يا ولي الله، يرجع يطير ثاني مرة. فسبحان الذي يقول للشيء كن فيكون. Kemudian beliau menceritakan tentang sifat-sifat di dalam surga yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya diantaranya di surga itu nanti ada anggur, ya, inap, ada anggur, ya, ada buah-buahan yang lainnya, ya. Kemudian beliau juga mengatakan makanan ahli surga itu diantaranya apa? Burung, ya, burung. Jadi daging burung itu makanan di surga nanti. Ketika orang-orang ahli surga itu melihat ada burung terbang, begitu dilirik, kemudian di hatinya ingin memakan daging burung, maka burung itu langsung jatuh di hadapannya di atas piring, ya, di atas piring yang sangat indah yang terbuat dari permata. Ya, kalau kita mau pengennya yang bakar, ya jadi bakar, ya. Pengennya yang ingkung, jadi ingkung. Ya. Kemudian rasa yang nantinya kita makan itu 70 kali rasa yang berbeda ketika kita makan. Kemudian setelah makan garik balungnya, ya, setelah habis dagingnya, burung ini terbang lagi, ya. Burung ini terbang lagi. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada kematian, mati hidup lagi. Burung mati hidup lagi. في الدنيا نحن نأكل لكي نشبع، في الآخرة لا، نأكل نتلذذ فقط، ما في جوع أصلا. Di dalam surga kita makan itu bukan karena kita supaya kenyang, karena di surga itu tidak ada kenyang, ya. Tetapi di surga itu kita makan untuk melezatkan, ya, untuk merasakan kelezatan yang isinya hanya lezat. Jadi tidak ada kenyang. ومن يعطيك الطعام؟ الملائكة. لا هو بشر ولا زوجة ولا الملائكة سبحان الله العظيم. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيدخلوا عليهم بصحائف من ذهب فيها أنواع الطعام، يسلموا عليهم يقولوا
الله يسلم عليكم سلام قولا من رب رحيم يسلموا عليه الله يسلم عليك يا فلان الله يسلم عليك يا فلان سبحان الله ما عجب هذا العيش ولكن احنا بسرعة إذا في شهوة ولا في حرام على طول ننسى الجنة نترك الجنة كلها تبيع الجنة كلها الله هذا مجنون ما عنده عقل الجنة الذي ذكر الله في القرآن مستعد يبيعها بحاجة حرام ولا يبالي استغفر الله عقول عجيبة. Kemudian kata beliau tidak ada malaikat di surga nanti siapa yang memberikan kita makan? Siapa? Kata beliau, para malaikat yang tidak punya istri, ya, tidak punya syahwat, ya. Malaikatlah yang akan datang mengantarkan kita segala apa yang kita inginkan. Ya. Maka setiap hari malaikat itu datang ke pintu-pintu surga kita, ya, ke pintu-pintu rumah surga kita nanti dan memberikan salam. Salamun alaikum min rabbikum. Salam sejahtera dari Tuhan kalian. Ya. Kemudian membawa satu daftar, ya, daftar nama-nama penghuni-penghuni surga. Si A datangi, si A, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada kalian. Si B, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untuk kamu. Si C, Allah memberikan salam untuk kamu. Terus semua ahli surga didatangi oleh malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada mereka. Maka surga yang indah, sangat indah ini jangan sampai kita jual dengan harga yang sangat murah dengan perkara yang haram. Banyak sebagian manusia ini sudah tahu surga yang begitu hebatnya, surga yang begitu nikmatnya, namun ketika di dunia dia bermuamalah dengan yang haram, langsung seketika lupa dengan surga yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan. Lupa seketika, cuma gara-gara barang haram, merasa lezat, merasa nikmat dengan yang haram, akhirnya dia lupa dengan kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang gila, ya. Kalau orang semacam ini adalah orang yang gila. Dia melupakan kenikmatan yang kekal abadi hanya menjual dengan satu perkara yang sangat sepele dan itu haram dan sifatnya tidak kekal. أو الكلام كفي يكفي كلام إيش قلنا طولنا عليهم Lanjut apa? lanjut Istana. بغيتوا جنة ولا ما بغيتوا Mau surga atau tidak? Halo? lanjut Semuanya pengen surga? Ayo itu على إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين، اشترى الله منك نفسك ومالك، وش بيعطيك؟ الجنة. يلا نجيب على قريب بس ترجم بسرعة يلا. أيوة. يلا اسلام. Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang mukmin ini dari dirinya dan harta-hartanya untuk apa? Akan Allah ganti dengan surga. إذن المال ليس مالك والنفس ليست لك، هي لمن؟ لله، مقابل ماذا؟ الجنة. Padahal diri kita dan harta kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala masih ingin membeli harta kita, diri kita untuk akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala surga. ولذلك الله يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني هذا أوصاف الجنة، أهل الجنة. لماذا؟ لأنهم يعرفون المال مال الله سبحانه وتعالى. نجيب كلام ثاني. في الجنة حور عين، سمعت؟ في الجنة حور العين. حور العين هؤلاء يقول في الحديث لو هي تظهر إلى الدنيا تبزق في البحر، تدفل في البحر، يرجع هذا البحر عذب. لو تظهر في الدنيا رائحة الدنيا كلها تكون مسك وعنبر، لو تشرف بس لحظات كذا نورها يكسف نور الشمس. سبحان الله العظيم. هذه لو تبدي واحدة من الحور العين فقط. Maka dikatakan bahwa
andaikan ada satu bidadari saja ya turun ke bumi ini, meludah di lautan, maka lautan itu akan menjadi tawar. Tadinya asin jadi tawar. Andaikan mengeluarkan aroma harum, maka aroma itu akan semerbak ke seluruh dunia. Apabila memancarkan cahaya, maka cahayanya akan menutupi cahaya matahari. وبعض الناس سبحان الله يترك الجنة من سبب زوجته غير صالحة تدخله النار تحرمه في الدنيا وتحرمه في الآخرة. مشكلة كبيرة. بعض النساء تحرم الرجل الجنة وتحرمها الحور العين وتكون سبب دخول النار. مشكلة. Maka banyak di antara manusia itu terhalang surganya karena sebab istrinya ya. Istri yang tidak solehah sehingga menyebabkan dia terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kasihan sekali. بعدين واحد كان يخطب خطبة ويذكر الحور العين، بعدين يقول المسلمة إذا استقامت ستكون أفضل من حور العين. في واحد من الجالسين كان ما يحب زوجته، قال يا شيخ زوجتي بعد تدخل الجنة أنا ما بغيت تدخل النار. Ada satu orang khutbah Jumat ya, khutbah menjelaskan tentang keindahan bidadari di surga. Akhirnya ada satu orang berkomentar, satu muslimah ya, satu wanita muslimah yang solehah itu jauh lebih baik daripada bidadari yang ada di surga. Akhirnya ada seorang mendengar, orang ini ada orang lain mendengar bahwa istri yang solehah lebih baik daripada bidadari. Akhirnya ada orang ini merasa tersinggung, istri saya ini ya galak, kasar, apa bosannya demikian? Cerewet. Demi Allah, kalau istri saya masuk surga, saya nggak mau di surga. صلوا على النبي. خلاص بنطول عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه رب العالمين. جعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. يجعلنا من أهل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل جنتنا في صدورنا إن شاء الله، في قلوبنا إن شاء الله، في عقولنا إن شاء الله. ويعجل جنتنا التي في الدنيا وهي جنة المعرفة ويرزقنا هذه الجنة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك بحق هذه الليلة المباركة يا رب العالمين أن تبارك رب صاحب البيت هذا وهذا المجلس يا رب العالمين والحاضرين جميعا يا رب. بارك فينا وإياهم بركة ظاهرة وباطنة يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المصلين والمسلمين والمحبين لنبيك ومحبوبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، جزا الله الحبيب شريف على هذه الدعوة، وجزاكم الله جميعا. التقينا بكم، نسأل الله يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه مع أحبابه وأوليائه، والحمد لله رب العالمين. Bila mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait Al-Habib Syarif dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau ada pertanyaan tentang bidadari, monggo. Ada gimana, ada yang mau tanya? Apa saja, enggak mungkin, enggak harus yang bab bidadari tadi. Yang mau tanya monggo. Mas Dimas mau tanya? Tanya. فاهمين خلاص هم فاهمين ما يحتاجوا سؤال. Masya Allah, paham semua ya jadinya ya. Karena aku ada mau tanya. Iya, betul. Karena mau tanya, ini sekiranya ada orang mukmin, dia tuh rajin sholawat, rajin amal-amal yang lain, tapi dia kurang memperhatikan sholatnya, itu kira-kira
surganya gampang atau enggak? Asik. Sudah, scroll. واحد يحب الصالحين أو يحب مجالس بعدين ما يهتم بالصلاة الصلاة المفروضة يعني ما يهتم يعني ما يهتم بأركان الشروط ما يهتم هل هذا بيدخل الجنة بالسهل أو يريد الجنة بسرعة جنة ما في، لازم صلاة، لازم صلاة، لازم شروط صلاة، لازم خشوع بالصلاة، لازم لازم أدب بالصلاة. ما ينفع صالحين إذا ما في صلاة. الصالحين ينفع إذا موجود صلاة، إذا موجود صيام، إذا موجود حج، إذا موجود ينفع الصالحين. إذا ما في يقولوا لك سحقا بعدا بعدا. Di pertanyaan yang disampaikan oleh Habib, bagaimana kalau ada orang suka majlis taklim, ya, suka hadir sholawatan kemana-mana, ya, tapi sholatnya sendiri belum sesuai, cara sholatnya belum sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmu fikihnya, maka apakah surganya akan cepat, akan mudah? Kata beliau, ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena surga itu harus sholatnya dulu, ya. Jadi senang dengan orang soleh, senang sholawatan, senang apa-apa itu, kalau sholatnya tidak dibenarkan, ya ini juga susah masuk surga. Tapi ya itu nanti ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertanyaan dari Harim ini dari perempuan. Yang pertama. Yang pertama, Assalamualaikum Habib, mau tanya bagaimana membedakan petunjuk Allah yang bukan petunjuk Allah sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bahaya ini yang kedua. Apa standar istri solehah dan batas untuk bertahan dalam rumah tangga? Gawat pertanyaannya. السؤال الأول كيف نفرق بين هداية الله أي هداية الله وغير هداية الله؟ يعني واحد هل هذا هداية، هل هذا وسوس أو هذا إلهام؟ يعني كيف نفرق بين إلهام ووسوس؟ الفرق بينهما أن الإلهام يعينك على الخير، يأمرك بالخير. إذا الإلهام يأمرك بالخير فهذا من الله، وإذا أمرك بالشر فهذا من الشيطان. هذا الفرق. Perbedaannya adalah kalau bisikan itu menuju kepada kebaikan, maka itu adalah ilham, ya, hidayah dari Allah. Tapi kalau bisikan itu, petunjuk itu tidak menunjukkan kepada kebaikan, maka itu datangnya dari setan, bukan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-soal tsani, pertanyaan yang kedua, apa standar istri solihah dan batas untuk bertahan dalam rumah tangga? Apa standar istri solihah? Apa bahasa Arab? كيف تكون صالحة؟ أيوة. ما معيار الزوجة الصالحة؟ ما معيار الزوجة الصالحة؟ وإلى أي حد تكون في بيته؟ ثلاثة أشياء. خلاص فهمت السؤال. معيار الزوجة الصالحة ثلاثة أشياء. قال النبي إذا نظر إليها سرته، يعني تفرحه. وإذا غاب عنها حفظته، إذا ذهب عنها زوجها تحفظه في بيته ونفسها. اثنين، يعني ثلاثة أشياء: تصلي فرضها، تطيع زوجها، تحفظ فرجها. هذه ثلاثة أشياء، إذا هدت تعمل ثلاث أشياء فهي من الصالحات. Standar istri solihah dan umumnya wanita-wanita yang lain adalah 3 kriteria. Yang pertama, dia menjaga sholat
5 waktunya, menjaga sholat. Yang kedua, dia taat kepada suaminya, taat kepada suaminya, ya, dengan cara apabila dia berjumpa dengan suaminya merasa senang. Apabila suaminya pergi, tidak ada, dia menjaga dirinya dan kehormatannya. Yang ketiga adalah tahfadz farjah, menjaga kehormatannya, artinya menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. 3 ini adalah kriteria standar ciri bahwa dia adalah istri yang soleh. Yang terakhir, kalau dia sebagai istri, maka tandanya adalah mampu dan bisa mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Ada pertanyaan lagi? Yang bapak-bapak, mas-mas, Dia masa kalah sama ibu-ibu. pun paham sedaya ini. Pun pengalaman. في واحدة سألت الشيخ في واحدة سألت الشيخ قالت له يا شيخ دائما نسمع عن الحور العين في حوريات موجودات صح؟ قال نعم في موجود حوريات قالت احنا بغينا حوري يعني سمعت هين هل يوجد في الجنة حوري ذكرت حورية Ayo. هل يوجد يا شيخ في الجنة حوري قال لا الله تعالى ما فيش حوري في الجنة أنا لا زوج معش زوج فقط Kadang ada yang bertanya, apakah di surga itu kan ada bidadari itu kan perempuan ya. Apakah ada huri, artinya bidadari tapi laki-laki? Bidadara. Ada nggak di surga itu bidadara? Kata beliau tidak ada. Ya, tidak ada bidadara. Ya. Semuanya bidadari. Ya, bidadari. Kalau bidadara itu suaminya. Ya, suaminya. Ya, kalau suaminya di dunia, maka nanti suaminya juga di akhirat, di surga. في واحدة قال لزوجها قالت لزوجها قال لزوجها لو سمحت أنا أريد أتزوج زواج كذا والزواج إذا أنت لم تسمحي سوف أذهب وأستشهد وأقتل فقالت له أفضل أنك تقتل في سبيل الله بعدين 70 حورية Ada seorang laki-laki itu pengen nikah lagi. Seorang suami ini nikah lagi. Akhirnya seorang suami ini bilang, istriku, kalau kamu tidak mengizinkan saya nikah lagi, maka saya akan keluar perang di jalan Allah sehingga saya mati syahid. Akhirnya kata istrinya, oh, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Bapak ikut perang, mati syahid, nanti dapat 70 bidadari. Ada lagi pertanyaan? Pak Sugi ada? Pak Sugi tidak perlu pakai mic, ini suaranya sudah kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu kepada saya. Mohon maaf, mau tanya sedikit soal yang punya misi acara ini. Saya mau tanya istihadnya orang muslim yang seharusnya mengikuti ahli sunnah wal jamaah yang sesuai Kanjeng Nabi Muhammad, itu yang mana yang paling tepat? Karena pada zaman sekarang itu banyak perbedaan pandangan istihad untuk mengikuti ahli sunnah wal jamaah yang notabene itu sehingga ada semacam gap ataupun batas. Padahal tujuan kita semuanya sama untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf, maksudnya arah yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yas'alna fil haqiqah man hum ahli sunnah wal jamaah. Karena kullu al-firqah yani kathir firqah yad'un annahum ahli sunnah wal jamaah. Idan كيف الضبط
lina'rif man hum ahlus sunnah wal jamaah hatta naqtadi wa nattabi'. أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا عليها العلماء هم أهل المذاهب الأربعة، الشافعي والحنبلي والحنفي ومالك والظاهري وغيرهم وابن حزم، وهذه كلهم من أهل السنة والجماعة، وما عليه الأشعرية والماتريدية في العقيدة، هذا يسمى أهل السنة والجماعة. نعم. Yang pertama, وغيرهم هم من أمة النبي ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة. غيرهم مثلا من الشيعة أو الوهابي المبتدع سمعت أو المخالف، هم ليسوا من أهل السنة والجماعة لكنهم من أمة النبي، فنحن لا نحكم على أحد بالنار. jawabannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bagi mereka yang mengikuti 4 madhab. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Hambali, madhab Imam Hanafi. Dari segi madhab, dari segi akidah, mereka yang mengikuti akidah Asy'ari dan akidah Maturidi. Ya, ada Imam Asy'ari, kita ini Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau ada kelompok yang tidak mengikuti 2 imam ini, maka bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang tidak berpegang kepada 4 madhab, maka dia bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Syiah, Khawarij dan lain sebagainya, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak boleh menghukumi mereka neraka. Tidak boleh kita menghukumi mereka sesat. Tidak boleh menghukumi mereka kufur atau sebagainya, karena itu adalah mutlak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghukumi. Siapa saja yang mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واحد وهابي قصة، واحد وهابي لأن وهابي يقول نحن الفرقة الناجية، نحن ايش؟ نحن على الحق، دائما يقولوا نحن، ونحن يقولوا ما حد يقول نحن الا الشيطان قال انا، ما حد يقول انا الا من؟ ايوه خلنا بسرعة انا بجيب قصة. من الذي يقول انا؟ الشيطان. بعدين واحد الوهابي دائما يقول انا على الحق، نحن الفرقة الناجية دائما. Ada sekelompok Wahabi, mereka banyak sekali mereka akan mengatakan saya ini adalah kelompok yang selamat, ya. Kelompok yang lulus, yang selamat, yang diakui keselamatannya, yang diakui kebenarannya. Maka kata beliau, tidak ada dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan saya, ana, kecuali syaitan. بعدين اثنين وهابي يجلسوا في مكان في السعودية، جلسوا في مكان هذا، بعدين واحد يحدث آخر يقول له شوف الناس ما عاد فيهم خير، لأنهم كثير بس يكفر دائما، الناس ما عاد فيهم خير، باقي ما شاء الله باقي معنا من المسلمين السعودية ما شاء الله على الإسلام، الباقي كفار. الثاني صدقت، بس السعودية فيه كثير فجور، فيه كثير ما شاء الله، فيه كثير يعني يخرجون عن طاعة الله، ما عاد فيه حتى السعودية، باقي مكة والمدينة. يقول الثاني اسمع والله والمكة والمدينة فيها صوفية كثير، فيها مشركين، فيها بدع، باقي القرية حقنا فقط. قال الثاني والله صدقت القرية زين، بس ما عاد قرية، ما عاد يجي يصلوا كلهم، ما عاد أحد، باقي أنا وأنت ما شاء الله على الإسلام. قال الثاني اسمع كلامك صحيح، باقي أنا وأنت، بس عاد عندي ملاحظات عليك، باقي أنا. هذا مذهبهم، مذهب أنا. Ini judulnya adalah madhab ana. Ana itu saya. Jadi mereka itu selalu mengatakan saya, semuanya saya. Maka kata beliau ada 2 orang Wahabi ini duduk. Yang satu berkata, demi Allah, ya, di dunia ini semua orang Muslim ini tidak baik, ya, semuanya kufur, ya. Yang baik cuma yang ada di Saudi, ya. Mereka tidak menyembah kubur, tidak menyembah ini. Saudi, ini Masya Allah, kata beliau, bagus. Ini mereka kelompok yang selamat. Terus kata temannya yang mendengarkan, enggak juga, Saudi ini juga banyak orang yang melanggar
syariat. Ya, ada yang maksiat, ada yang mencuri, ada yang ini. Ya. Saudi ini juga banyak yang berbahaya, banyak yang tidak baik. Yang baik cuma dua, Mekah dan Madinah katanya. Mekah dan Madinah. Nah, kemudian ada temannya lagi yang dengar, enggak juga, ya, enggak juga. Di Mekah, Madinah banyak orang sufi, banyak orang-orang cara memiliki wong NU, senang tahlilan, senang sholawatan, senang tawasul. Ya kan di Mekah, di Madinah banyak orang-orang pada tawasul, ya, megang musab-musab, serban, ya kan. Banyak orang-orang yang masih ada seperti itu. Nah, akhirnya berarti yang masih aman terkondisikan itu ya kampung kita, kampung saya kata dia. Kampung saya ini udah tidak ada tawasul, tidak ada tahlil, tidak ada tidak ada ziarah kubur. Itu kampung saya. Semuanya Wahabi yang murni. Akhirnya ada temannya lagi bilang, enggak juga, ya. Mungkin kampung kita ada juga yang enggak baik, ya, yang enggak bagus, ya. Kecuali cuma kita berdua, ya. Berdua aja nih kita, ya. Kita tuh yang paling bagus, yang lainnya masih ada kekufurannya, masih ada kemaksiatannya, tidak baiknya. Akhirnya dua orang ini merasa paling baik, ya, di antara kaum muslimin yang lain. Kata satunya, enggak juga, ya. Saya masih punya penelitian kepada kamu, ya. Saya masih punya peringatan kepada kamu. Kamu itu suka gini. Jadi yang paling bagus itu saya. Paling bagus itu saya. Kembali jahat. Silakan sambil dimakan. Masih boleh ditanya. Biasa. Apa pandangan Habib ini, saya sendiri sekarang, apa pandangan Habib Malik terhadap fenomena saat ini di mana acara-acara sholawatan laki-laki dan perempuan itu berkumpul tanpa satir gitu, tapi tetap berbatas berkumpul, dan naudzubillah-nya setiap sholawat itu diperdengarkan ada yang sambil joget. Karena ini sebetulnya sekarang lagi booming di mana-mana sholawatan, tapi sepertinya ada cara yang kurang pas gitu loh dalam melihat, dalam mengikuti acara sholawatan tersebut. Yang perempuan ikut joget, bukan cuma angkat tangan saja, tapi memang bergoyang gitu loh. Itu kalau angkat tangan saja mungkin tidak jadi masalah itu, tapi kadang-kadang sambil joget. Nah, itu gimana? في هذه الأيام كثير من مجالس الصلوات، من مجالس المولد، مجالس الصلوات، يعني أناس كثير زحمة. بعدين الحاضرون يصلوا على النبي مع أنهم يرقصون، يعني يرقص. والرجال والبنات يعني فيه اختلاط. بعدين هؤلاء يرقصون في أثناء الصلاة على النبي كما ترون. رأيتم صح؟ في المجالس هذا لا، ما رأينا اختلاط. اختلاط في بعض النساء، بعض الرجال يعني يرقص، يعني ما أدري من شدة شوقه أو من شدة تلذذه بالموسيقى. والله ما أدري. الأفضل أن لا يكون اختلاط من الشريعة. لا، ما يوجد اختلاط، ما يوجد رقص. وهذه طريقتنا البعلوي. طريقة البعلوي ما في رقص، ما في اختلاط، لأن هذا محرم شرعا. لا يجوز الاختلاط، لا يجوز الرقص. لكن بعدين إذا في واحد صدق عنده غلبه الشوق، هذا معذور. لكن يكون كله يرقص، هذا لا يجوز. الأفضل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة السكينة والأدب. كانوا الصحابة عند النبي كأن على رؤوسهم طير، ما يتحركوا عند الصلاة على النبي، عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرقصوا. وليس مذهبنا ولا في
الرقص له وقت آخر غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الذكر والتعظيم يكون مؤدبين. Yang terbaik adalah ketika kita hadir majlis sholawat itu dengan adab. Satu, dengan adab. Yang kedua, jangan sampai ada campur antara laki-laki dan perempuan, karena bercampurnya itu adalah haram. Campur laki-laki dan perempuan, ya, itu hukumnya dalam syariat haram. Ya. Kemudian apalagi sampai ada joget-joget, ya. Joget-joget, perempuan joget-joget dilihat oleh laki-laki, laki-laki joget dilihat oleh perempuan. Ini juga termasuk bagian yang tidak diinginkan oleh agama. Ya. Kemudian kecuali kalau misalnya ada orang itu mungkin karena saking cintanya kepada Rasul sampai dia itu joget-joget, ya, karena mungkin ada sesuatu yang datang kepadanya sehingga dia benar-benar tidak terasa sampai joget saking cintanya sama Rasul. Ini dia uzur, ya, ada halangan, dimaklumi. Tapi yang kita lihat sekarang ini kan fenomena, ya, disebabkan karena asiknya mendengar lantunan suaranya dan suara musiknya. Terus betul? Nah, ini yang pertama, jangan sampai ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan, itu adabnya. Yang kedua, jangan kita joget, ya, jangan kita joget. Maka thariqah Ba'alawi itu seperti itu. Kalau acara ya laki-laki perempuan dipisah, ya, dipisah, tidak ada dicampur. كان سيدنا الحسين الشيخ أبو بكر في زمانه، حسين الشيخ أبو بكر يصلحوا سماع عروش، وبعدين كان بعض الناس يقوم يرقص، خرج عصا قال الذي بيقوم يرقص مضربه بالعصا في رأسه. كلهم قعدوا بس قام واحد مع السماع، قام تواجد. قال يا شيخ كأنك ما ضربته، قال هذا صادق. والباقيين حق عصا. Diceritakan bahwa dulu ada orang soleh, ya, wali besar namanya Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Diingat beliau suatu ketika Sayyidina Husain ini punya suling, ya, punya suling, dimainkan. Ketika dimainkan, orang-orang yang hadir itu pada bangun joget. Akhirnya kata Sayyidina Husain ini, enggak, duduk semua, duduk. Kalau ada yang joget, saya timpuk pakai batu. Nggak boleh ada yang joget. Semuanya dengerin. Karena suling itu biasanya kalau di sana buat ngiringi sholawat, ya, qasidah atau munajat. Qasidah itu biasanya diiringi dengan. Tidak boleh ada yang joget. Kalau ada yang joget, saya timpuk pakai batu. Kecuali satu orang. Kecuali apa? Satu orang. Akhirnya ketika dimainkan suling itu, qasidah dimainkan, dinyanyikan, sulingnya dimainkan. Akhirnya ada satu orang berdiri joget. Berdiri apa? Joget. Sudah joget, sama yang hadir ditegur. Ya imam, kenapa ini tidak kamu pukul? Ya, tidak kamu lempar batu? Enggak. Ini orang joget ini karena shadiq, karena dia benar-benar mendalami, menghayati isi daripada kandungan qasidahnya, sehingga dia tidak ada rasa atau tidak sengaja, karena itu alami. Tiba-tiba dia joget saja. سؤال ولا خلاص؟